ବିଜୁ ବାବୁ ମାତ୍ର ଥରେ ହିଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ମରିଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କୃଷ୍ଣା ମେନନ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବିୟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଦେବୁ ହି ୱାଜ୍ ଫିୟର୍ସଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲବି କରିକି ବନେଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ନୋଭିସ୍, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ପପେଟ୍ ହେବ, ସେ ଆମର କଠପୁତଲି ହେବ, ସେ ଗୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିଆ, ଆମେ ଯାହା ଭାବିବୁ ସେୟା କରିବ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ହଁ ସେ ପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ରେସ୍ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ବି ଥିଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ବି ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ବି ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ତା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ପାଗଳଟା ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ନବୀନ ବାବୁ କାଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କେସ୍, ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗ୍ରି କରୁଛି। ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଲେ ଆମର ଦେଶର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତାକୁ କାହିଁ ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ରଖିଛି, ତାକୁ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ନିଜର ବେଇଜ୍ଜତ କରାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥରେ କରିନି, ଏଇଟା ତ ସାଂସଦ, ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ କହିଲା, ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅଭଦ୍ରାମୀ, ବହୁତ ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ ଏମିତି କରିଛି। ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ଇତିହାସର ଜିରୋ ଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନିୟୋଜିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୋର ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ରେ ଦୁଇଟା କାରଣ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଏଇଟା ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ର ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ଏମିତିଆ ଫିଚର୍ ଥାଏ, ସେ କରନ୍ତି ଏମିତିଆ ନାରେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ଅଛି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଉ ଗଲେ ଆମେରିକା ଅଣ୍ଡରରେ, ଆମେରିକା ଯାହା କହିଲା ଆପଣ କରିଲେ। ସେ କହିଲା 30 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ସେ କହିଲା ଆପଣ ଭେନିଜୁଏଲାରୁ କିଣିପାରିବେ, ସେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଲଗାଇଲା, ସେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ବାହାର କଲା। ତାଙ୍କର ସେଇଠି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିକି ଆମର ଏଇଠି ଆମ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ବିବାଦୀୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଆମେ ଏବେ ମୋଦିଜୀ ଦୋଷ ନେଉଛନ୍ତି। ଆହାର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା, ଇଏ କହିବା କଥା ଥିଲା ଖାଲି ମୋଦିଜୀ ଆମେରିକା ଆଗରେ ନୁହେଁ ନାହାନ୍ତି, ନେହେରୁଜୀ ବି ନୁହେଁ ଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ନୁହେଁ ଥିଲେ। ଆଉ ଏ ନାରେଟିଭ୍ଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ଏତେ ହେଲା କି ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଆସିଲେ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି ନେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ବି ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା, ସେ ଜୟଲ ସିଂଙ୍କୁ ବି ଏଜେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ କି ଆମର ନା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍, ସେ ଖାଲି ଏଇଟା ମୋଦିଜୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ଡିଜର୍ଭ ବି କରୁଛନ୍ତି। କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରକୁ ଯଦି ଦିଆ ହେଇପାରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କନସିଡରେସନ୍ ନିଆଗଲା, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କାହିଁ ନିଆଗଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମିଳିଲେ ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ମୋର କନଜେକ୍ଚର। ତାଙ୍କର ସେ ଚାନ୍ସେସଟାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଲାଞ୍ଛନ ଲଗାଇଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ସେ କହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ କହିଛି, ଏଇଟା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ହିଁ ନିଜେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା। ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା କହୁଛି, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, 2-4ଟା ନେତା ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ହେଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବହୁତ ଆଘାତ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଘାତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଭୁଲ ମାଗି ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ମାଗିବା କଥା, ତାକୁ ସେ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରୁ ଉଠାଇବା କଥା, ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଯାହା କହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଯେଉଁ ଅଧା ଜ୍ଞାନ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ରୋଲ୍ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 1962ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ଖବର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବିଜୁ ବାବୁ ନେହେରୁଜୀଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ବି ନେହେରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କରିଥିଲା, ତାଠୁ 3 ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଦେଇଥିଲା।
इन द कैपेसिटी एज ए डिफेंस एडवाइजर। विजु बाबूंकर फॉरेन अफेयर्स रे बहुत नॉलेज थिला। ये सब लड़ाई युद्ध उपर से निजे गोटे वेटरान थिले वर्ल्ड वार 2 रो। बहुत बढ़िया इंग्लिश करि पड़ुथिले, बहुत वेल रेड पर्सन थिले, बुझिले, बहुत आर्टिकुलेट थिले। नारी तांको पर बहुत डिपेंड करथला। प्राय सेप्टेम्बर टू डिसेम्बर मझिरे 63 मसीह 62 मसीह जॉन केनेथ गैलब्रेथ जे अमेरिकार राजदूत थिले इंडिया रे, इंडियन एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया, से विजु को कांटेक्ट करथिले। कहीं कांटेक्ट करथिले से कहिले आमे रशिया और चाइना को ऊपर रिकनेसेंस फ्लाइट तांकर गोटे बहुत हाई एल्टीट्यूड रो गोटे उड़ा जहाज से तैयारी करथिले जाको U2 कहा जाउथिला। एटा बहुत सिक्रेट थिला। से माने गोटे बेस करथिले फिलिपाइंस रे, मनीला पाखरे। सेठू ए प्लेन उड़ान करिकी पूरा एते उच्च जाउथला कि ताको राडार रे देखि पार नथिले, ताको शूट डाउन करवाटा इम्पॉसिबल थिला। रशिया को जानी भी नथिला से हमर एमती फोटो उठाउचंती। से विजु बाबू को कहिले आपण हमको गोटे रिफ्यूलिंग पॉइंट दियंतु भारत रे। से एते बाट फिलिपाइंस रो कवर करि पारुनी। आउ आपण एटा देले आमे जो इंटेलिजेंस गैदर करिवो, आमे जो सब फोटो उठेबू, जो फिल्म रील होबो, सब भारत को भी देवो। कहीं आपणकर भी शत्रु आम चाइना उपर भी करूँ। आपण को पूर्वतर जो युद्ध है चाइना रे आपण को लॉजिस्टिक्स थिलानी, आपण को नॉलेज हो। विजु बाबू बहुत भल मापी चापिक से जानी थे। विजु बाबू से देखिले हाँ यहाँ ठीक कथा। से नेहरू को जाकि कहले आम ये बेसटा दवा कथा। नेहरू मना करले। नेहरू मना ये करले कहीं नेहरू से नॉन अलाइंड मूवमेंट रो हेड थिले। नेहरू, नासेर, टिटो जे 3-4 बड़ बड़ लीडर थिले। नेहरू कहले नाई जदि आम एमतिया देले आमको गोटे वे लीन टू हो अमेरिकार नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अगेंस्ट जीव, आम एमती बेस देवानी। से मना करले। 1962 एंड रु 63 मिड्रे जॉन केनेथ गैलब्रेथ 6 थरे ओडिशा आसिथिले विजु बाबू को देखा करने। 2 थरे ऑफिशियल आसिथिले, 4 थरे सीक्रेट आसिथिले। जो ऑफिशियल आसिथिले से बीएनआर होटल रही थे। बीएनआर होटल तांकर जो गेस्ट रजिस्टर भी से साइन करथिले, बहुत तार कमेंट्स लिखिथिले। से बहुत चेष्टा करथिले कन्विंस करिया पे। जिते बारे बार विजु बाबू ये कथाटा नेहरू को कहिले, मार्च 1963 रे नेहरू विजु बाबू को अमेरिका पठेले। विजु बाबू अमेरिका गले, पेंटागन रे ऑफिशियल संगे कथा हेले। आ किछि बही रे लिखा है से सीआई रो हेडक्वार्टर भी जाइथिले लैंगली। तांको सीआई वाला नहीं देखा आम पाखे केते सब सोफिस्टिकेटेड जिनस अच्छी, आपण आमको बेस देले आम आपको एते एते इनफॉरमेशन दे परिबो। जेतेले विजु बाबू अमेरिका रे थिले से 2टा न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देइथिले, गोटे वाशिंगटन पोस्ट आ गोटे बाल्टीमोर सन। गोटे विवादीय मंतव्य सेठी देइथिले, जोटा तांको इंटरव्यूटा अमेरिका रे भी बहुत हलचल करथिला आ बहुत तुंडी तोफान इंडिया रे भी होतला। सेटा पार्लियामेंट रे भी इशू होइथिला। नेहरू जी को बहुत गाड़ी शुणा को पड़ता कहीं नेहरू को रिप्रेजेंटेटिव होकर जाइए। विजु बाबू को जीवा, विजु बाबू आसला पर नेहरू को रिपोर्ट देले, किंतु नेहरू तापर भी कन्विंस हेले नाही। किंतु विजु बाबू को जीवार 2 मास पर आमर राष्ट्रपति राधाकृष्णन जाइए। राधाकृष्णन जिते गले से कैनेडी को मीट करते। कैनेडी भी ये प्रसंग उठेला, आपण आमको गोटे बेस दिंतु, यहाँ बहुत आमको दरकार, आम आपण सागर बहुत शेयरिंग करूँ। प्रेसिडेंट जो फेरस्त आसिले सी भी जाइकी से डाकिले नेहरू को आ कहले कि अमेरिका को दिया जाओ, किंतु नेहरू मानिले नहीं। विजु बाबू को पुणी डाकिले, पुणी बुझेले, किंतु मानिले नहीं। अगस्त 63 रे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी के ताकू कहते बुझे, से सबुठू स्ट्रंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थिले नेहरू बहुत बड़। से जिते गले पुणी कैनेडी ये कथा कहले, से गोटे डेलीगेशन नहीं जाइए। से जिते सब शुणिले से सेठू गोटे पेज रो टेलीग्राम, सीक्रेट टेलीग्राम नेहरू को पठेले कि एमती प्रस्तावटा बहुत दिन हैंडिंग अच्छी, आमको यहाँ एग्री कर कथा। गोटे पेज रो टेलीग्राम पठेले, मु बही रे मु लिखी सेटा। नेहरू ताको रिप्लाई देले, तो ये धंदारे तू मुंड पुराना, ताको रिबफ करदेले। ये जब सब चली
गलब्रेथ भी जो बारे बार आसूला गलब्रेथर टर्म पूरा हो गला से फेरे गला आउ बिजू बाबू भी कामराज प्लान रे सीएम पोस्ट छाड़ीदे रिजाइन कर दिए किंतु गलब्रेथ जीवा पूर्वर जो नेक्स्ट एम्बेसडर थिले चेस्टर बाउल्स तांको से ब्रीफिंग देके जाइथिला कि जदि ए कामटा हो पारे एटा खाली बिजू बाबू ही करे परिबे नले एटा आउ के करे परिबे से अलग चैनल भी यूज करथिबे जहार मते संज्ञान नहीं चेस्टर बाउल जते आसिला से गोटे पैकेज देला से आमर जो चाइना सागर युद्ध पर आमर अस्त्र शस्त्र आमर मिलिट्री एस्टाब्लिशमेंट सब तितर बितर हो जाता बुझले से कहला आम तुमको 475 मिलियन डॉलर तुमको आम जाम फ्री ऑफ कॉस्ट देवु 5 वर्ष स्टागर्ड करके देवु एकाथारे देवुन तुम आमको ये बेसटा दियो से बिजू बाबू को कहले बिजू बाबू ये प्रस्ताव नहीं कि पुणी नेहरू को कहले आमको यहाँ करदे कथा हाँ बिजू बाबू भितर कौन करें बिजू बाबू जिते स्वाधीनता संग्राम लड़ुले से देशपाई लड़ुले देशर ही इंटरेस्ट देखुले किंतु स्वाधीनता पर तांकर प्राथमिक इंटरेस्ट थिला ओडिशा से पारादीप पोर्ट हो से हीराकुद डैम हो से मिग फैक्ट्री हो जहाँ जहाँ भी चाहूले से चाहूले ओडिशा रे बहुत प्रगति हो बिजू बाबू खाली नेहरू को एटा कहले नहीं कि अमेरिका मान को बेस दिया जाऊ से कहले कि ओडिशा रे से बेसटा हो चारबटिया से जगह भी आइडेंटिफाई करें से नेहरू को कहले आम एत अस्त्र शस्त्र पाइबू आमको एग्री कर जावा कथा और से मैंने जहाँ जहाँ एठू जो प्लेन उड़ी की फोटो उठेब फिल्म नब से सबू आमको देवे नेहरू कहले आम विचार करूँ यही महोदय केनेडी चेस्टर बाउल्स को डाकिले एम्बेसडर को अमेरिका डाकिले ताकू पचारे कहीं यहाँ होनी एत देरी कहीं हो चेस्टर बाउल्स कहला आ चेस्टर बाउल्स कहला आपड़ जदि ये पैकेजटा अनाउंस करदे सो मोटो यूनिलैटरली कि आम तुमको प्राय 500 मिलियन डॉलर अस्त्र शस्त्र देवु से बोधे एग्री करें केनेडी मानिगले केनेडी कहला हो मुझे अनाउंसमेंट अमेरिका करदेवी किंतु दुखर कथा 3 दिन पर केनेडी असैसिनेशन होगला गोली मारिकी मारी दिगला यही अनाउंसमेंटा से करें ना से एड पैकेजटा सेमती रहा आमको देला पर अमेरिका किंतु आम किणा बिका हिसाब से देला आउ सेमती जी आम पाई था से मिलला ना तांकू पुणी जाइकी जिते बड़े ये कथाटा नेहरू भी जानिले कि आमर एम्बेसडर भी अमेरिका जानी कि आउ 2 दिन 3 दिन पर केनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस करिवो कि आम इंडिया को मिलिटरी एड दौचु जिते यही जिनसटा को लेकिन पुणी परसुएड कले नेहरू कहला मु गोटे ग्राउंड रे परमिशन देवी कहीं तो पूर्व अमेरिकन कहते आम प्लेन एठू जीव सब फोटो उणेब से जो फिल्म आनिब से फिल्म अमेरिका जीव से डेभलप होगी आसब तापर आम आपन को गोटे सेट देव गोटे आम रखू नेहरू कहले मु गोटे ही ग्राउंड रे परमिशन देवी से फिल्म ये डेभलप हम से अमेरिका जीव ना बिजू बाबू बहुत कष्ट मस्ट करके बुझेले अमेरिकन वाला मानिगले 40टा एसी घर तैयारी है चारबटिया 40 और 60टा अमेरिकन जहाँ भर किसी सीआई एजेंट भी थिले रखागला 2 वर्ष 2.5 वर्ष किंतु चारबटियार इनागुरेशन भी 2-3 मास पर नेहरू जी भी चलीगले किंतु एटा गोटे बहुत सक्सेसफुल बेस थिला बिजू बाबू ताको क्लोजली मॉनिटर करथले आ प्राय 2.5 वर्ष एठू U2 फ्लाइट चलुथिला प्लेन एठू जाउथिला रशिया चाइना किए जानी नथिले एटा टॉप सीक्रेट थिला भारत रे भी के जान नथिले एटा होउछ बोधे पूरा मिलिट्री एस्टाब्लिशमेंट रे भी काहे कि एटा न हो सेतले बीएन मल्लिक आईबी रो इंटेलिजेंस ब्यूरो रो चीफ थिले से नेहरू को मना करथले धंदा रे पसना से ही गोटे डिटरेंट थिले किंतु बिजू बाबू ताको कन्विंस कर देथिले एभी वेपन्स अछि चारवाटी रे हां एभी से अस्त्र शस्त्र चारवाटी रे अछि आ अस्त्र आगे अस्त्र शस्त्र केबे थिला नाही मु आपन कहिली सेटा गोटे स्पाई प्लेन रो बेस थिला एठू प्लेन टेक ऑफ करथला से एते उच्च उडुथला सेठू सब से माने फोटो रिकॉग्निशंस फोटो नौथले ता भीतर बहुत कैमरा लागिथिला फिर से आसी कि ताको एठी डेवलप करी कि से माने मैपिंग करथले काहे कि जतला हमर चाइना संगे युद्ध होइथला आमे जानि नथिलो बैटल फील्ड कोन चाइना कोठी कोठी अछि किंतु ये U2 फ्लाइट रे आमे सब जानिलु
ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପାକିସ୍ତାନର ବି ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଲେ, ରଷିଆର ଦେଲେ, ଆଉ ଚାଇନାର ଦେଲେ, ଟିବେଟର ଦେଲେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଲେ। 2.5 ବର୍ଷ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଲା, କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରୁଥିଲା, ଫେର୍ ତାର 15 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ରଷିଆନ୍ ମାନେ ସୁଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଲେଭେଲକୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ପାଇଲଟ୍କୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ୟାରାସୁଟ୍ରେ ଇଜେକ୍ଟ କରିଗଲା। ସେମାନେ ଧରିକି ପାଇଲଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରତରୁ ଆସୁଛି, ଚାରବାଟିଆରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଚାରବାଟିଆର ସିକ୍ରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓପେନ୍ ହେଲା। ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା କି ଏମିତି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେ ଗ୍ୟାରି ପାୱର୍ସ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଧରିଲେ। ସେ ପାଇଲଟ୍କୁ ବି ସେ ଆମେରିକା ଛଡ଼େଇ ଦେଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ଜାସୁସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଇଏ ମାନେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପାଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଲା ଟିଲ୍ 69। 69ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ, ପ୍ରତି ମାସ କିଛି କିଛି ଆମେରିକାନ୍ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆମେରିକାନ୍ ବି ସେଠି ଥିଲା ନାହିଁ। এটা ପିଓରଲି ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ମ୍ୟାନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଚାଇନା ଆଉ ରଷିଆ ଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବହୁତ ଏମିତିଆ ମ୍ୟାପିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାପିଂ। 69 ପରେ ବି କିଛି କିଛି କାମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 80-82ରେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଆମର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ସବୁ ଇମେଜରୀ ହେଲା, ସେଇଟା ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାରବାଟିଆ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁନି, ଯାଉନି, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ନେଇକି ଏଇଟା ହେଲା ଇତିହାସ, ବୁଝିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ କଥା ଥିଲା। ଆମେରିକା ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଭାରତରେ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଠୁ ସେମାନେ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଚାଇନାକୁ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ କେଉଁଠି ବସୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଜିଦିଆ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବସିବ। ପରମିସନ୍ ବି ନେଇଆସିଲେ, ସେମାନେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁ ଏତେ ଜିଦିରେ ଥିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବସିଲା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ CIA ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପାଏ ସର୍ଭିସଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଲଗେଇଥିଲା ପରମିସନ୍ ନେଇକି। ସେଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ଥିଲା। ସେଇଟା କେଉଁଠି ହଜିଗଲା, ତରଳିଗଲା, ସେଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇଟା ଟିବେଟର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଉପରେ ଥିଲା। ଇଏ ଯେତିକି ଆମେରିକାର କାମ ହୋଇଥିଲା, ଆଇଦର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିଜୁ ବାବୁ ନହେଲେ ଆଜ୍ ନେହେରୁଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ କାମ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ସେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଆମେରିକା ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବାର ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ପରେ ହେଲାଣି, ସେଇଟା ରଷିଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କର ଆମେରିକାନ୍ କନେକ୍ସନ୍। ବିଜୁ ବାବୁ ମାତ୍ର ଥରେ ହିଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନେହେରୁ ମରିଗଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କୃଷ୍ଣା ମେନନ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବିୟା, ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଇଣ୍ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଦେବୁ, ହି ୱାଜ୍ ଫିୟର୍ସଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲବି କରିକି ବନେଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ନୋଭିସ୍, ତାକୁ କହୁଥିଲେ ପପେଟ୍ ହେବ, ସେ ଆମର କଠପୁତଲି ହେବ, ସେ ଗୁଙ୍ଗି ଗୁଡ଼ିଆ, ଆମେ ଯାହା ଭାବିବୁ ସେୟା କରିବ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ। ହଁ, ସେ ପରେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ରେସ୍ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ବି ଥିଲେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ବି ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ବି ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଲବି ବି କରୁଥିଲା, କେମିତି ବିଜୁ ବାବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ କହୁନି ସେ କ'ଣ ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଚେଷ୍ଟର ବାଉଲ୍ସ ତା ବହିରେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ମିଟ୍ କରିଥିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଥିଲେ ହଁ, ବିଜୁ ବାବୁ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍। ଆଉ ବହୁତ କାରଣ ପାଇଁ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଡେଡନେସ୍ ପାଇଁ, ବିଜୁ ବାବୁ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ କରିକି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ କରିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ ଆଉ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏମର୍ଜ ହେଲା। ଏମିତିଆ ବହୁତ ଇତିହାସ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ଆଜ୍ଞା। ନିଶିକାନ୍ତ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ ଶୁଣି ନଥିବ, ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନି, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଇତିହାସ କି ତାଙ୍କର ଗାଥା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତିଆ ବିଜେପିର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଏମିତି ଭୁକନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ ଭଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ କହିବେ ନା ଏମିତିଆ ସବୁ କଥା ଏଇମାନେ ଲୋକଠୁ ସେ ଏମିତିଆ କୁକୁରମାନଠୁ ସେମାନେ ଭୋଗାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ।